Hello everyone. Tungod sa akong ka-curious, so nanapod tay gi pa-germinate using the seed snail germination method. So kani is pechay and mustasa. And nana sila, dagko na sila. And then nagproblema na kung asa na nako ni sila ipang tanom. But look at that, very healthy and then nice. Never ko nagpa-germinate og petchay nga ingon ani kagwapa, kanindot og katambok. And then look at that, very green. Ang kuan gud aning seed snail germination is di siya mag-occupy og dako nga space. Kaya kung seedling tray ang atong gamiton, kinahanglan gid tag dako nga space, and then pag parehas na ako nga limited lang space, this is for us. So I have here batong or sitaw, and then tomatoes and the Chinese kale. So sugod karon, murag mao na jud ni ang akong gamiton.